अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी नोन पर्सनालिटी है। वैसे वो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ यमन के ऑनरी काउंसिल जनरल भी हैं और इनको पाकिस्तान की जानिब से इनकी खिदमात पर सिविल अवार्ड, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। ना सिर्फ ये बल्कि यमन की जो गवर्नमेंट है उनकी भी जानिब से जो बड़ा अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिल चुका है। और इसके साथ साथ माशाल्लाह से मोर देन 1000 जी वो कॉलम आप जो पढ़ते हैं, कॉलमिस्ट भी हैं क्योंकि वो कॉलम भी लिखते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि हमेशा आप उन्हें अपनी स्क्रीन पे भी देखते रहते हैं, तज़किये देते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली जी बेग ग्रुप के जो हैं चेयरमैन भी हैं हमारे साथ, हमारे रियल पाकिस्तानी मौजूद होंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में आपको वेलकम करते हैं। और भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो मुझे तो हमें सबको पता है कि आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ थे, लेकिन अब जो है आवाम की आवाज़ बन चुके हैं माशाल्लाह से। इतनी आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कमेटी है, फाइनेंस, रेवेन्यू, जो ओवरऑल कॉमर्स, तो इसकी आप जो है नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और स्पेशली आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आपसे। ये होनी चाहिए और मैं तो आवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस हलके से जहाँ बैठी हुई हैं डिफेंस, क्लिफ्टन, उसके साथ मुल्हका हलके जो हैं बंस रोड सदर तक का, आशा भवानी तक का, शेरीन जना कॉलोनी, मुझे मंतखब किया है एमएनए। और मैं पीपल्स पार्टी के एमएनए की हैसियत से कौमी असम्बली में भरपूर किरदार अदा कर रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ बन के भी वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। कराची का बेटे की हैसियत से भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ और वो चीज़ें जो कराची में लोगों को मायूसी हुई है, जो कराची के लोगों को शिकायतें हैं और बहुत शिकायतें हैं, उनको भी मैंने जुर्रत से वहाँ पे उठाया है और मुतल्लिक़ा वज़ारतों से सवालात जवाबात करके और उन मसलों को हल कर रहा हूँ। सवाल ये नहीं होता कि आप मुंतखब हो के ऐवान में चले जाएं, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएं, एमएनए बन जाएं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो लोग जो उम्मीद से आपको लेकर आते हैं वो आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें और उनके मसाइल को आप संजीदगी और ऑनेस्टली जो है हल करें, ताकि आप ये कह सकें कि मैंने अपने तय पूरी कोशिश की, 100% नहीं कर सका, मैं 60% कर सका। और यही मेरा तरीका है कि मैं फुल शॉट ट्राई में कभी भी कमी नहीं करता। और फिर अगर अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अगर आप संजीदा हैं और सिंसियर हैं अपने कौस के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ आपने दफन होना है, तो फिर वो ऊपर वाला मदद करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो देखें सभी मोहब्बत का जज्बा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए रखते हैं और बहुत जिस तरह से आपने कौमी असम्बली की बात की, वहाँ ज़बरदस्त ब्रिलियंट हमारे एमएनएस बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है, अच्छी बात यह है कि आप जहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अगर आपका मैं बैकग्राउंड देखूँ, चाहे इकॉनमी की बात आए, चाहे वो आप बिज़नेस कम्युनिटी की बात आए, तो आप उसके एक्सपर्ट हैं, बड़ा एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और आप समझते हैं भरपूर तरीके से। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़ी आसानी है कि हमें कोई चीज़ आपको कहने की, समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सारी चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। बजट के दिनों में बहुत सारे चैम्बर्स, एसोसिएशंस इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेशन के लिए आई, खुश्क मिल्क वाले, नेस्ले और बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आई, चैम्बर्स आए, तो हमें उनके मसाइल पता थे। और जैसे बात शुरू करते तो मैं कहता था ये भी तो है, इसमें इससे ये भी हो रहा है और ये हमने टेकअप किया है। और ये हम उन्हें पेपर देते थे, मिसाल के तौर पे ये स्टील की स्मगलिंग जो ईरान से होती है और ईद के दिनों में जो हुई, उस पर हमने लिखा और सवालात पूछे मिनिस्टर से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जो हर 1 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि सर 12 से 14 घंटे कर दी, 14 से 16 घंटे कर दिए, आप कुछ करें। और मैं वहाँ बैठ के जो भी मैं कर सकता हूँ टॉप मैनेजमेंट से, क्योंकि मैं केएससी में 2 बार डायरेक्टर रह चुका हूँ, 3-3 साल, जब वो केएससी थी। अब तो प्राइवेटाइज होके
की इलेक्ट्रिक हो गई, तो वहाँ से उनके मसले, फिर पानी के, फिर गैस के मसले कि जी गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। तो लोगों के मसाइल बेइंतहा हैं, और जब वो पानी भी अपना पैसे दे के ख़रीद रहा है, गैस भी सिलेंडर ख़रीद रहा है, सिक्योरिटी भी वो गार्ड रख रहा है, तो फिर वो जब हम टैक्सों की भरमार कर देते हैं तो वो कहता टैक्स किस बात का, अब मुझे दे क्या रहे हैं। अभी आपने कहा, खुद ही बातों बातों में कहा कि कोई मसला होता है लोग आपको डायरेक्टली कॉल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ये नंबर राब्ता- मोबाइल ऐसे ऐसे वर्कर्स के पास है जो बहुत ही रिमोट कच्चे दही इलाकों में रहते हैं, और शायद मुझे नाम से उनका नाम नहीं याद हो, ये शक्ल नहीं याद हो, लेकिन आप किसी से पूछ सकते हैं, दूसरे बेल बजने पे मैं फ़ोन उठाता हूँ। आज भी आपके प्रोग्राम में देरी हुई कि हमारे हलके में नमाज जनाजा थी काजी असद आबिद के भाई की, और वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, और मेरी एक ज़िम्मेदारी है इस हलके के नुमाइंदा होने के हैसियत से कि मैं ज़िंदगी में मौत में फौतगी पे पेश हूँ। तो वो एक एहसास ज़िम्मेदारी ज़रा ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल रेस्टलेस था, फिर आपसे इजाज़त लेके गया और अब नमाज़ पढ़ के जनाजा में दोबारा आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। कहने का मकसद है कि माइंडसेट होता है ये, आप कितनी संजीदगी से ऑनेस्टली अपनी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। मोर देन 1000 आर्टिकल्स आप लिख चुके हैं, स्क्रीन पे भी काफ़ी अपीयरेंस ज़्यादा, जिस तरह से ये भी बात हो रही थी 1000 से ज़्यादा दफ़ा जो है इस हवाले से आप अपना तज्ज़िया भी देख चुके हैं। तो मैं अगर कहूँ आम तौर पे, चलें देखिए हमारी आवाम के पास हर इतनी वो जाहिर सी बात है, कभी कभार सोच उतनी नहीं जाती कि आप पॉलिटिशियन हैं या कहें, क्योंकि आप स्क्रीन पर यही देखते हैं ना, बस देखते हैं, कहते हैं कि ये मीडिया पर्सनालिटी है। तो मैं बहुत दफ़ा तो अक्सर लोगों को यही ख्याल होता है कि शायद आप मीडिया पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इतना टाइम देना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपके पास जो चीज़ है वो अल्लाह ताला ने जो आपको अता की है वो सिर्फ आपने अपने हद तक नहीं रखी, अपने राइटिंग की तवज्जो से, मीडिया की तवज्जो से वो आपने शेयर की है, ये लोगों वो की कर्ज ओपिनियन है बिल्ड कि की है। मैं दिल से उतारना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतनी मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त, मान दिया है कि मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ वापस कर सकूँ, टू रीपे। और नौजवानों को मैं चाहता हूँ वो कर्ज उतार के व्हाट आई हैव लर्न विद द किक्स ऑफ द लाइफ, वेरी नाइस। जो ठोकरों से सीखा है वो नौजवानों को कुछ बतला सकूं। तो शायद मुझे एहसास हो कि मैंने कुछ कर्ज अदा किया है, लेकिन हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, दे जस्ट नीड ए प्रॉपर गाइडेंस राइट डायरेक्शन में, और फिर उनकी कोई एंड नहीं है। तो हमने एक अच्छी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हर रात के बाद एक सुबह है और हर अंधेरे के बाद उजाला है। मेरा उजाला वो नौजवान नस्ल है जो सुरंग के दूसरी पार नज़र आ रही है मुझे, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह वो इस मुल्क को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जो इसका हक भी है, जो इसका मनसब भी है। डॉक्टर साहब ने ठोकरों की बात की, तो अब ज़रा वो ठोकरें भी हमारे साथ शेयर करें जो आपने खाई हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह ये से। देखिए, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं गोल्डन स्पून मुंह में लेके नहीं पैदा हुआ और पला बड़ा। मैंने 18 घंटे अपने बिजनेस में काम किया है, मुल्क में, मुल्क से बाहर, और अल्लाह ताला ने दौलत भी दी, इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, नाम भी दिया, और एक अच्छी रिकग्निशन है मीडिया में और पॉलिटिक्स में। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम इस मुल्क के लोगों की पूरे मसाइल तो हल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीदा है, जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा था, एक किताब हाथ में लेके, PC1 था वो, कि एक डेडिकेटेड पाइपलाइन डमलोटी से एक DHA के लिए हम लाएंगे 70 किलोमीटर की, और 10,000 मिलियन गैलन एक्स्ट्रा पानी उससे मिलेगा, तो DHA विल बी टैंकर फ्री। ये मेरा एक ख्वाब है, और मैं बिलावल साहब से इसकी बैठ के मैंने अप्रूवल ली हुई है, मुराद अली शाह से, मेयर कराची से, और MD वाटर बोर्ड से, कि ये मैंने प्रोजेक्ट करना है अपने टेनोर में, क्योंकि मैंने जितनी कॉर्नर मीटिंग करी है उसमें उस का PC1 उस प्रोजेक्ट का मैंने सबको दिखाया है। ये मुझे एहसास है, खुद आप नहीं दिला रही, मुझे है एहसास। तो इस तरह की जिम्मेदारियां अगर सब अपनी अपनी समझ लें
تو چیزیں بہت اچھی ہو جائیں, بہت آسان ہو جائیں. کیونکہ آپ عوام کی ظاہر سی بات ہے آپ جیت کر یہاں ہیں, تو وہ جیت جو ہے عوام کے دلوں پہ آپ راج کرتے ہیں, تو یہ جیت آپ کو ملی ہے. تو وہ جو محبت اور جو عزت آپ کو دیتے ہیں, وہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ آن اے لائٹ, کیونکہ جب پولیٹیشین کا بھی تصور آتا ہے نا تو لوگ تھوڑے سے آپ کو پتہ تنقید زیادہ کرتے ہیں, لیکن آپ کی جب بات آتی ہے, یہ ہم نے خود دیکھا ہے, بڑے اچھے الفاظ میں عوام جو ہے آپ کو یاد بھی کرتی ہے اور ڈسکس بھی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے صاف رکھا اپنے آپ کو. میں جب پرائم منسٹر کا ایڈوائزر تھا ٹیکسٹائل کا 5 سال, تو میری تنخواہیں اور میرے الاؤنسز اور گاڑی اور اسٹاف سب ملا کے 8-9 کروڑ روپے کا 5 سال میں وہ بن جاتا تھا. میں نے نہیں لیا. جس دن میں واپس نہیں کر رہا تھا, آخری دن تھا میرا, تو میرا سیکرٹری بھاگے بھاگے آیا, ایک بل دیا 1350 روپے کا. بھئی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وزٹنگ کارڈ آپ کے چھپوائے تھے, آپ صرف سائن کر دیں تو وزارت پے کرے گی, منسٹری پے کرے گی. میں نے کہا نہیں, میں خود پے کروں گا, یہ بھی مجھے دے دیں. تو میں نے ایک آنا, تو کرپشن تو پھر بہت آگے کی بات ہے, کوئی مائیکل لال نہیں بتلا سکتا. خون پسینے کی کمائی ہے میری, اللہ نے بہت نوازا میری حیثیت سے. آپ یہ ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز, آرڈر آف میرٹ جو یمن کے صدر تھے. میرا ایوارڈ یہ ہے کہ مجھے سعودی عرب کے جو کنگ ہے, انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو غسل کعبہ کے لیے رائل گیسٹ کی حیثیت سے بلایا تھا, اور ہم نے وہاں جا کے غسل کعبہ, خانہ کعبہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ کا غسل کیا, ململ سے, آب زمزم سے, عرق گلاب سے, اور وہ عطر عود ہم نے جو لگایا, اور میں آدھے گھنٹے رہا خانہ کعبہ کے اندر. اور جب ہم آ رہے تھے تو یہ خانہ کعبہ کا غلاف مجھے دیا گیا. الشابی صاحب جن کا بھی 1 ہفتے پہلے انتقال ہوا, جن کے پاس چابی کیا بات ہے, خانہ کعبہ کی کھولنے کی اور بند کرنے کی ہوتی ہے. یہ ہے میرا ایوارڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت سے بہت بڑا اور بہت زیادہ ایوارڈ مجھے دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس میں دنیا میں ہی آپ کو کبھی کبھی ریوارڈ مل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو عزت مقام آج آپ مثبت انداز میں بات کر رہی ہیں, یہ میرا دنیا میں مقام اللہ نے مجھے عزت کا دیا ہے, لیکن اس عزت جو ہوتی ہے بڑی بے وفا ہوتی ہے. کیا بات ہے, آج آپ نے محفل لوٹ لی ہے قسم سے, یہ بات اتنی یہ زبردست آپ نے عزت کہی ہے. بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیتی ہے, اور جب ساتھ چھوڑتی ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لہذا آپ کسی ایسی آزمائش میں نہ جائیں کہ آپ کو جو اللہ نے عزت, دولت, شہرت, صحت, نام دیا ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, اس میں اللہ تعالی کمی نہ کرے, اضافہ کرتے رہے. وہ تو غنی ہے, اس میں تو کمی نہیں ہے. تو میری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے دے تو دیا ہے, اس کو کم نہ کرنا, کیونکہ جب چھینا جاتا ہے تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, بہت پینفل ہوتا ہے. بس احساس کرنے والے پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسکینڈل آتا ہے, سامنے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ ملک جو ہے پاکستان, ہمیں قائد اعظم نے جو سوچ کے دیا تھا, ہم اس کو ویسا پاکستان نہیں بنا سکے. ہم نے کرپشن بھی کی, ہم نے حقوق بھی مارے لوگوں کے, ہم نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں بھی کی, اور دوسروں پہ ڈالتے رہے. ہم روتھ لیس پاکستانی بن گئے. اب روتھ لیس پاکستانی ایک بہت بڑا لفظ ہے, جس میں آپ کو ملک کا نہیں اپنا خیال, یہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. میری تمام لوگوں سے, سیاستدانوں سے بھی, میرے کولیگس ہیں سب, ہم ایوان میں بیٹھتے ہیں, قومی اسمبلی میں ساتھ ہوتے ہیں. ابھی بجٹ پاس کیا, اس سے پہلے انتخابات تھے, صدر پاکستان کے, وزیر اعظم کے, چیئرمین سینٹ کے, مل کے ہم نے انتخابات میں حصہ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیڈرشپ کا فقدان ہے. قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے بعد ہمیں صحیح لیڈر مل نہیں سکا مونا.
लीडर वो होते हैं जो कौम की किस्मतें बदलते हैं। इंडिविजुअल गलतियां कर सकते हैं, लीडर और कौमें गलती नहीं करती। लिहाजा आपने ये देखना है कि हमने जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ हमारे साथ हुई हैं, एक तो उसकी इस्लाह करें, अपने मुल्क से प्यार करना सीखें, सब परचम को आँखों से लगा के रखें, क्योंकि ये हमारी पहचान है। मैं यमन की तरफ जाना चाहूँगी। अब हमारे देखें ना ऐसे ब्रिलियंट पाकिस्तानी, एंड यू आर वन ऑफ देम, कि ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि आप क्योंकि ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं यमन के, उस मुल्क के लिए, क्योंकि आपको जो अवार्ड दिया गया है, जो यमन का सबसे बड़ा अवार्ड है जो आपको दिया गया, आपकी खिदमात पे दिया गया है, जो ऑब्वियसली बात है, आपने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, तो देखें ना हमारे रियल पाकिस्तानी की क्या ही आला बात है, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि जो यमन है उस दूसरे मुल्क के लिए भी काम करना। के सदूर ने मेरा इंतखाब किया था, जनरल मुशर्रफ थे और यमन के सदर थे अब्दुल्ला साले। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं यमन की ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताल्लुकात बढ़ें। तो उस वक्त पे क्या है कि आप अपना एक ऑनरी काउंसिल अपॉइंट करें कराची में, ज़हीन हो, जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, सरमायाकारी लाए, और तो मेरा नाम दिया गया था। फिर उसका एक तरीक़ाकार होता है, क्लियरेंस, तो ये वो, लेकिन हमने साबित किया कि मैंने 3 तेल के कुएँ पाकिस्तान की सरमायाकारी यमन में कराई है, और तीनों तेल के कुओं में तेल निकला है जो हमने ख़रीदे थे। क्या बात है। तो फ़ख्र से बतला रहा हूँ, 3 तेल के कुएँ, और यमन के 50 लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, डो मेडिकल कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद इंजीनियरिंग, ND, इन 4 में। आधे स्कॉलरशिप पे, आधे अपने पैसों से पढ़ रहे हैं। वो बच्चे हमारे एम्बेसडर हैं, जब वापस जाते हैं डॉक्टर बन के, तो बेस्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। उनकी फैमिली में अगर कोई बीमार होता है वो कहते हैं पाकिस्तान चले, आपका वहाँ इलाज सस्ता भी हो जाएगा और हलाल इलाज है, मुस्लिम कंट्री है। तो हमने माशाल्लाह यमन की और पाकिस्तान की सरमायाकारी, तिजारत में बहुत फ़रोग़ दिया, ताल्लुकात में बड़े फ़रोग़ दिया, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमने यमन की माशाल्लाह। आपको सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तानी राइस, पाकिस्तानी चप्पल, पाकिस्तानी पंखे ब्रांड है, इसको इंडियन वाले कॉपी करते हैं हमारे ब्रांड को। चप्पल, आपके राइस, आपका पंखा, जो फ़ैन है गुजरात का, वो लोग कहते हैं हमें यही ब्रांड चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान ने जल्द एक मुकाम बना लिया। इसी तरह और भी कंट्री के लोग काम कर रहे हैं जो एजाज़ कौंसल होते हैं, क्योंकि उनका एक ही ज़िम्मेदारी होती है कि आप तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाएं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात फ़रोग़ दें। कल्चरल या एजुकेशन के तौर पे, जैसे मैंने बतलाया कि हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप पे यमनी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ बहुत सारी शादियाँ कर ली हैं। ऐसे ही मोरक्को के जो मेरे भाई काउंसिल जनरल हैं, 30-40 मोरक्कन लड़कियाँ कराची में हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कों से शादी की, और अच्छे लड़के, बैंकर, कैप्टन एयरलाइन के। तो इस तरह से आपके कल्चरल और बाहमी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और आप एक दूसरे के करीब आते हैं। जब उनके नेशनल डे हम मनाते हैं, उनका फूड मंदी है तो हम सर्व करते हैं। अभी हम 2 हफ्ते पहले मैं गया हुआ था मोरक्को में, बिरयानी फेस्टिवल हम कर आए। पाकिस्तानी राइस बिरयानी की शक्ल में हमने मुतारिफ़ कराया था, और लोग वाह 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 वाह। ये सब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनके असरात बहुत अहम है। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था, जज्बे सबके पास ही होते हैं पाकिस्तान के लिए। इसकी स्ट्रैटेजी बनाना, इस पे काम करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उसको जो है वाकई मेक श्योर करना कि वो हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और इतना आसान नहीं होता है। टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है अलग से टाइम निकालना है, टाइम मैनेजमेंट भी है, फिर दीगर अहम जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है।
تو یہ آپ لائٹر نوٹ پہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں لیکن مجھے احساس ہے کہ مشکل ہوتا ہے مجھے یہ. ایک اچھی خبر ملی ہے کہ پاک موروکو فرینڈشپ فورم ایک ہوتا ہے پارلیمان کا صرف, یعنی ہمارے یہاں کے جو ایم این ایز اور موروکو کے ایم این ایز ساتھ ساتھ وہ مل کے دو ممالک کی آفیشیل طور پہ حکومتی سطح کے اوپر وہ میٹنگز کرتے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ حکومتی سطح پہ مانے جاتے ہیں. تو مجھے پاک موروکو پارلیمنٹری فرینڈشپ فورم کا بھی صدر بنایا گیا ہے. تو اب ذمہ داری ہوگی, حالانکہ وہ تو میرے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ موروکو سے تعلقات کو فروغ دے, لیکن موروکو ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے اور دے لو فرام پاکستان. اور پاکستان کی ایک چیز میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ جب موروکو آزادی کے لیے لڑ رہا تھا تو موروکو کے ایک لیڈر اقوام متحدہ گئے. جب وہ تقریر کرنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے اور جوز نے خاص طور سے ان کو کہا کہ آپ کس ملک سے بات کریں, موروکو تو فرانس کا حصہ ہے. تو پاکستان کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے رات کو ایمبیسی کھلوائی اور رات کو پاسپورٹ ایشو کیا پاکستانی, اور اس موروکن لیڈر کو کہا کہ اب آپ جائیں کہ میں آپ پاکستان کی طرف سے آئیں. پھر تقریر کی اور بعد میں موروکو آزاد ہوا اور آج تک بچے ان کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ پاکستانی پاسپورٹ کا ایک اہم کردار ہے. جو ہمارے بزرگوں نے, جو ہمارے لیڈروں نے, جو ہمارے وزیر خارجہ تھے اس وقت کے, انہوں نے صحیح فیصلے کیے. آج ہم فخریہ کہتے ہیں کہ آپ کی آزادی میں مراد, لیکن یہ بڑا رچ بیک گراؤنڈ ہے, اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے, اپنے نوجوان نسل سے کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ یہ ایک میسیج بھی اسی طرح سے دے رہے تھے, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارا اسپیشل ایک میسیج ہمارے ناظرین کے لیے بھی دے دیں. دیکھیں, پہلی چیز تو میرا یہی ہے کہ سیلف میڈ ہونا مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے محنت اور سخت محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. آج میں ارب پتی ہوں تو والدہ کی دعائیں ہیں, اور میں نے ذمہ داریاں ادا کی. بہنیں تھیں, ان کی شادیاں کی, اب ان کے بچے تک ہماری ذمہ داریاں ہیں. اپنے بچوں کی طرح یہ ذمہ داریاں لینا پڑتی ہیں آپ کو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس ذمہ داریوں کے بدلے میں آپ کو نوازتا ہے. اور والدین سے محبت اور ان کی خدمت, اور ساتھ ساتھ وطن سے محبت اور خدمت. یہ ماں ہے, دھرتی ماں. لوگ برے حالات ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا میری ماں بیمار ہوگی تو میں تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں تو اور گلے لگا لوں گا اس کو لپٹ کے. تو کیسے چھوڑ کے آپ دھرتی ماں کو جا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہیں پہ ہم نے جینا ہے, یہیں پہ سکھ ہے, یہیں پہ دکھ ہے, یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پہ دفن ہونا ہے. تو آپ اپنے سب کچھ اسی سبز پرچم کے تحت اس کے نیچے جو ہے پلان کریں. باہر آپ کو عزت کبھی نہیں ملی. میں پوری زندگی باہر پڑا ہوں, میں نے پوری زندگی بزنس ہے, میرا ہر جگہ گھر ہے. یہ دبئی میں بھی ہے, لندن میں بھی ہے, موروکو میں بھی ہے. لیکن یقین کریں اب جب میں سب پیسے کمائے وہ لا کے یہاں لگا کے انویسٹمنٹ کریں اور ڈکلیئر کریں, تو میں باہر جاتا ہوں, میٹنگیں ہوتی ہیں بورڈ کی, میں اپنی سیکرٹری سے کہتا ہوں کوئی رات کی فلائٹ ہے مجھے بھیج دو یار, میرا دل ہی نہیں چاہتا وہاں رہنے کا. تو یہ آپ کا ذہن ہے, آپ اس وطن کو, اس ملک کو کیسا کتنا سنجیدگی سے ذمہ دارانہ طور پہ لے رہے ہیں. جب دھرتی ماں بول دیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے, پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ویسے نہیں آپ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ اپنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں دنیا کی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ملک ہو جو آپ نے نہ دیکھا ہو, لیکن آپ کی اتنی پیاری بات ہے جو سکون ہے, ذہنی سکون ہے, اور جو دلی سکون جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان میں. ویسے آپ کچھ دن آپ رہ سکتے ہیں, پھر آپ پھر ہوم سکنس کا شکار, اپنا ملک یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں. اچھا ہے, برا ہے, تکلیف ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, پانی نہیں ہے, خریدنا پڑتا ہے, ٹینکر نہیں آتا, تو آپ نہانے سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن سبز پرچم بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. نہیں, بہت شکریہ. آپ کی جو آخری میسیج تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا بھی تھا, کیونکہ وہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے
کہ جب کچھ دن تو آپ رہتے ہیں پھر اپنا ملک پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ. اور یہ ملک جس نام پہ کلمے پہ بنا ہے یہ ملک کو کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. آپ نے بہت پیاری ترقی بات کرنی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقصد کے لیے وجود میں لائے ہیں, پلانٹ میں لائے ہیں, اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں یہ مشکل وقت نکل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور اتنی پیاری آپ نے گفتگو کی, میسیج بہت ہی اچھا تھا. اور آپ جب کہہ رہے تھے مجھے فیل ہو رہا تھا, کیونکہ میرے ایسے ایکسپیرینسز رہ چکے ہیں. تو وہی بات ہے نا, جب ایئرپورٹ پہ پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں پھر آپ سکون کا سانس لیتے ہیں. بالکل آزادی مل گئی. بالکل اپنا ملک اپنا ملک. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اور دیکھیں میں تو اب یہ جب بات کر رہے تھے اپنے ملک پاکستان کی, تو یہی بات ہے کہ دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے. یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ باہر جو زندگی بہت خوبصورت ہے وہ اتنی حسین نہیں ہوتی, لیکن آپ جب وہاں جاتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کتنی مہنگائی ہے اور جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ کتنا مہنگا ہے. ہم جب واپس آتے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں, آپ یقین مانیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی, ہم 3 وقت کے کھانے کی بات کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا پاکستانی بھی ہوگا جس کو 3 وقت کا کھانا نہ ملتا ہو, کیونکہ ہمارے دل بہت بڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل میں ہم آگے بڑھتے ہیں, تو ہمارے اندر بہت پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں اور سمجھیں اور اپنے ملک کی قدر کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونو خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.